से मॉर्निंग एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। और आप ये बताइए हम क्या बात कर रहे थे अभी? नहीं बता सकते। कभी कभी ना आप कुछ ऐसी बातें करें तो ऑनर नहीं बता सकते। ऑनर नहीं बता सकते, बात हम अच्छी ही कर रहे थे। हाँ। लेकिन हर बात ऑनर करने वाली नहीं होती। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि बहुत खूबसूरत सा इस सुबह का आगाज हो चुका है। आई एम श्योर कि सुबह बहुत खूबसूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के तकरीबन सभी शहरों में इंक्लूडिंग कराची सर्दी की लहर है और मौसम अच्छा है। जहाँ पे गैस नहीं आ रही उनकी सुबह अच्छी नहीं। हाँ, वैसे कराची के वेदर के हवाले से आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि कराची वाले किस तरह से सर्दी को इतने सालों बाद एंजॉय करेंगे। और इसके साथ साथ जी हमारे ओवरऑल उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। फ्राइडे को जिस दिन हम शो करके गए थे और हम लाइव मुलाकात नहीं कर सके सैटरडे को, लेकिन स्टिल फॉग बहुत ज्यादा थी 2 दिन और कल बारिश के बाद फॉग हमें खत्म नजर आई। लेकिन स्टिल लाहौर वाले भी प्रॉपर सर्दी एंजॉय करेंगे। तकरीबन पूरा पाकिस्तान। अच्छा, कुछ ही चूंकि दिन बाकी हमें मालूम है, तकरीबन 2 दिन का 3 दिन का साथ बाकी है 2020 का। वन ऑफ दी हार्डेस्ट ईयर्स, नो डाउट इन दैट। लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें हार्डशिप्स भी देखी, मुश्किल भी होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ जिंदगी में नए आगाज भी हुए होंगे। एंड वी बिलीव कि जब 2021 आएगा, दो के जस्ट अनदर डे अनदर ईयर, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि एक मार्क मुकर्रर है दुनिया के अंदर, तो हमें उम्मीद है कि ये दिन बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। हमने इन 3-4 दिनों के अंदर व्हाट वील ट्राई इस वीक के अंदर खास तौर पे एक्सप्रेसो में कि हम एक राउंड अप लेके आते हैं, सारे साल को डिस्कस करते हैं। 2020 में जो हैपनिंग्स हुई, चाहे वो अच्छी थी या बुरी थी, मोस्टली वैसे बुरी ही थी, लेकिन उन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे अब इस वीक के शो में, ताकि आपको 2021 में हम नई एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी और इनसे भी मैं पूछता रहूंगा कि सारा साल में इनका साल ये कैसा रहा। खैर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आज का पोल आपको बता देते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, हमारा नहीं है तो सेव कर लीजिए। अब आपको कर ही लीजिए, सेव ही कर लीजिए। जवाब दे दीजिएगा हमें, क्या जो अपोजिशन का पीडीएम का इत्तेहाद है वो आपको बनते ही टूटता हुआ नजर आ रहा है? जो कि मुख्तलिफ मुतजाद खबरें आ रही हैं इख्तलाफात की। मौलाना फजलुर रहमान गड़ी खुदा बख्श नहीं गए, इससे सवालात उठ रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये इत्तेहाद बनते ही, जिसका अभी आगाज ही हुआ है, टूटता नजर आ रहा है, या हमारा ख्याल गलत है? आपको लगता है? हाँ, इस बताइएगा, बिल्कुल राय से आगाह कीजिएगा। और शो का बाकायदा तौर पे हम आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफी हो जाए वरना लॉन्ग मार्च और दमादम मस्त कलंदर होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी। हुकूमत के जवाबी वार फवाद चौधरी बोले, जिन लोगों को घर का किचन चलाना नहीं आता वो मुल्क चलाने के ख्वाब देखते हैं। कोरोना के वार मजीद तेज, कई जिंदगियों के चिराग गुल, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। ख्वाजा परवेज के मदा आज उनकी 88वीं सालगिरह मना रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी। हेडलाइंस में एज यूजुअल हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, चाहे वो सेगमेंट्स की शक्ल में हो, खबरों की शक्ल में हो, डिफरेंट हैपनिंग्स। अच्छा, इससे पहले कि हम शुरू करें, एक बात मैं करना चाह रहा हूँ, ये कि बहुत सारे लोग तोहमात पे पता है बड़ा यकीन रखते हैं। सुबह सुबह उठे, फ्लाश शख्स सामने आ गया, बिल्ली सामने आ गई। आपके साथ तो कुछ बहुत मेरा अभी असल में घुटना लगा, तो मैं इनको कह रहा था कि मुझे पैसे मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सो तोहमात पे बिलीव करने के बजाय अमल पे बिलीव करना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा था। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आज की बड़ी खबर की। बिल्कुल, सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। शख्स, एक शिकस्त खोरदा शख्स, एक नाकाम शख्स, अवाम का मुजरिम शख्स पीडीएम से एनआरओ की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। वज़ारत उज़्मा इंटर्नशिप है जो बच्चों को दे दी जाए। मरियम बीबी अगर समझें तो शहबाज शरीफ साहब की किसी मिल में मैनेजर भर्ती हो, यानी उन्होंने जिंदगी में कभी एक दिन अपना किचन भी खुद नहीं चलाया। और अब्बू जो थे, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम की जो छीनी हुई दौलत है वहां पर ऐश और आराम की जिंदगी सारी उम्र जो है उन्होंने गुजारी है। जी, बड़ी खबर में आपने इस वक्त देखा कि सियासी दर्जा हरारत भी अरूज पर है और मुल्क भर में तो सर्दी पड़ी है, लेकिन इस सर्द मौसम में सियासी गर्मा गर्मी की बात की जाए तो वो अरूज पर है। सियासी टेम्परेचर हाई नजर आ रहा है। गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान एक दूसरे पर भरपूर लफ्जी हमले किए जा रहे हैं। पीडीएम की जानिब से हुकूमत को घर भेजने का आज़म किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर गड़ी खुदा बख्श में जलसा किया। इतलात ये थी कि कुछ मामलात पर जेयूआई और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, लेकिन जलसे में पीडीएम की तमाम जमातों ने शिरकत की। इसके साथ साथ हस्बे रवायत
हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर में हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान तो किया, ताहम उन्होंने इज्तिमाई इस्तीफों का कहीं जिक्र नहीं किया, जिन्हें वो हुकूमत के लिए एटम बम करार देते थे। बिल्कुल, और ये टेम्परेचर हाई है, हाई रहेगा, जैसे कि कल बिलावल की स्पीच से लगा। अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे थे। इस वक्त हमें वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि ये जो हीट अप है इसके ऊपर आई थिंक इज द मोस्ट पर्टिनेंट पर्सन टू टॉक अबाउट। शेख साहब, वेलकम टू द शो एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कल की स्पीचेस आपने सुनी, ये जो पारा है ये अपोजिशन नीचे आने नहीं दे रही है। कल तो मरियम ने कहा कि आपको ये करना पड़ेगा। अब तो आपसे हमने एनआरओ का हक भी छीन लिया। बयानात तेज से तेज होते जा रहे हैं। शेख साहब, आपकी स्ट्रेटजी क्या है? हुकूमत क्या सोच रही है इस वक्त? देखिए, पहले तो उन्होंने 2 मेंबरों को कहा कि वो मारे जाके और दें इस्तीफा। मैं आपको लिख कर देता हूँ सुबह सुबह के प्रोग्राम में कि मुर्तजा अब्बासी साहब कहेंगे ये गलत भेजे हैं, क्योंकि उन्होंने भेज दिए थे अपने अमीर मकाम को। और सेकेंडली हालात वो नहीं है जो कि दिखाई दे रहे हैं। एक तो 31 दिसंबर से 31 जनवरी हो गई, और मुझे सुबह सुबह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ये सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे जी। और इस्तीफों जाए ये लॉन्ग मार्च पे रहेंगे, तो कोई मसला नहीं है जी, रहें, ये इनका राइट है, आए जब इन्होंने आना है। लेकिन मैं, आप तो इसको हीटा बहुत देख रहे हैं, मैं आगे से कुछ दर्जा हरारत कम देख रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए इंटीरियर मिनिस्टर नहीं कह रहा। जिस दिन वो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का आने का फैसला करेंगे, उस दिन हम भी अपनी स्ट्रेटजी का फैसला करेंगे। अभी तो कोई उन्होंने हमें फाइनल स्टेजेस पे वो नहीं है, इस्तीफों पे उनमें एक राय नहीं है, और लॉन्ग मार्च पे तकरीबन वो मुतफिक होंगे। सही। और सेनेट के इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे, और 19 तारीख को जो इलेक्शन में भी वो हिस्सा लेंगे। अगर जिमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो इस्तीफों की तो कोई तकलीफ नहीं। ठीक हो गया। शेख साहब, कल हम देखें तो आसिफ अली जरदारी साहब की भी एंट्री हुई, और उन्होंने बिल्कुल उन्होंने वीडियो लिंक पर खिताब किया, और साथ साथ उन्होंने दावा किया कि मैंने परवेज मुशर्रफ को ऐवान सदर से निकाल दिया, तो इस हुकूमत को घर भेजना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अब क्या कहेंगे इस दावे पर आसिफ अली जरदारी के आप? लाइन दोबारा कनेक्ट करते हैं। शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब थोड़े कम, लेकिन मैं पहले दिन से, जब से मैं शेख साहब को सुन रहा हूँ, शेख साहब के लहजे में कॉन्शियसनेस मौजूद है। ही इज अ वेरी सीजन पॉलिटिशियन, पुराने आदमी है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से इनकी पॉलिटिक्स भी जानते हैं। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पेशगोइयां भी अक्सर पेशगोइयां भी सही होती है, सब देखना होगा। लेकिन कल आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा जी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे समहाउ शायद विकेट की दोनों जानिब खेलना चाह रहे हैं, जमहूरी अमल के अंदर रहते हुए साथ ही अपनी जद्दोजहद जारी रखना चाह रहे हैं, क्योंकि बहरहाल पीपल्स पार्टी के पास दे हैव समथिंग टू लूज, एंड दैट इज गवर्नमेंट ऑफ सिंध। जो उनके पास सिंध की गवर्नमेंट है, दे वुड नेवर वांट, जिस तरह से हम अक्सर कहते चले आ रहे हैं। दूसरी जानिब बिलावल साहब का जो एग्रेसिव मोड है वो ऑन है, और हम अगर कल हुकूमती मुशीरान के बयानात सुने तो मुसलसल मुख्तलिफ तनकीदी बयानात, पूरा अखबार इस वक्त मेरे सामने पड़ा है, भरा पड़ा है। शेख साहब से एक दफा फिर लेंगे। शेख साहब, सवाल आपसे आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से किया था, बड़ी धुआंधार एंट्री उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, मुशर्रफ को घर भेज दिया, तो ये क्या चीज है, जरा बताइएगा इस हवाले से। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुशर्रफ तो बहुत ही ज्यादा बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। और जहां तक इनके तल्लका, इनके मामलात हैं कि कौन घर जाता है और कौन नहीं जाता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये इन लीडर बस्तियों से इमरान खान आज ये नोट कर लें कि 31 जनवरी को छोड़ के 31 मार्च को भी इस्तीफा नहीं दे रहा, और 31 दिसंबर को भी नहीं दे रहा। इंशाल्लाह वो 5 साल पूरे करेगा। और जहां तक इनका तल्लक है, ये सोच लें कि जिस किस्म का आईनी कानूनी ये मसलों में होंगे तो आईनी कानूनी पूरे एहतराम होगा, और जब अगर इन्होंने कानून को हद कर लिया तो कानून अपना फैसला साबित। अच्छा शेख साहब, एक दिलचस्प बात यह है कि जब इमरान खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर अपने पूरे वुज़रा, सभी वुज़रा के सामने और मीडिया के सामने आके ये कहेंगे कि हुकूमत को पहले सीख के आना चाहिए, हमने नहीं सीखा, फिर उनकी जो मैनिफेस्टो वाली स्पीचेस है, देखें वो इस तरह की बात नहीं थी। हाँ। वो बाइडन से शुरू हुई कि बाइडन को पहले एक्सप्लेन कर दिया जाता है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि जितना सोचा जाए उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें ये बातें चलती रहती है, लेकिन ऐसी बात उन्होंने कही कोई नहीं, और उसको मुख्तलिफ पूरे पैराए में नहीं पेश किया गया। और जहाँ तक कि ये है कि 31 जनवरी का ये आज ही सुनने ठीक है।
ٹھیک ہے. اب شیخ صاحب اگر بات کی جائے JUIF میں شدید اختلافات جو ہم دیکھیں وہ سامنے آ گئے. منرف رہنما نے کل 29 دسمبر کو اجلاس طلب کیا. مولانا فضل الرحمان کے خلاف آئندہ کا لاہ عمل بھی جو ہے اس کے حوالے سے بھی اعلان کریں گے. کیا اب اس سے مولانا صاحب کی مقبولیت میں یا جس طرح سے وہ PTM کو لیڈ کر رہے ہیں ان میں کوئی کمی یا نقصان پہنچتا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ اصل انتہا پسند تو مشکل جو ہوئے ہیں وہ مولانا صاحب ہوئے ہیں, اور مولانا صاحب کو یہ راس نہیں آ رہی اس اسمبلی جس میں انہوں نے صدارت کا خود الیکشن لڑا. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بڑی غور و فکر کی ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ناکام ہوں گے. اور عمران خان بطور وزیر داخلہ آپ لانگ مارچ کے لیے تیاری مکمل ہے شیخ صاحب؟ آپ کی کیا تیاری ہے اس وقت؟ اسلام آباد راول پنڈی کی عوام, پنڈی آپ کا حلقہ بھی ہے, وہ آپ کی طرف دیکھیں گے, اب ذمہ داری زیادہ ہے آپ کی. صحیح کہا آپ نے. ابھی وہ اپنا پروگرام تو دیں کہ ان کا پروگرام کیا ہے. ان کا پروگرام ہی فائنل نہیں ہے, ہم پہلے استقبالیہ کیمپ لگا دیں. تو ابھی تو جب وہ پروگرام دیں گے تو پھر ہم بھی تیار ہوں گے ان کے استقبالیہ کیمپوں کے لیے. تھینک یو سر. ٹھیک ہے, تھینک یو شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن دی مارننگ. شیخ رشید احمد اچھا انہوں نے کامنٹ کیا کہ پہلے استقبالیہ کیمپ لگا لیں, لیکن وہ بتا نہیں رہے. شاید استقبالیہ کیمپ کی تیاریاں تو ڈیفینیٹلی حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہی ہوں گی. خیر اس وقت جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے, شیخ صاحب کہتے ہیں میں اسے نیچے جاتا دیکھتا ہوں, میں اس میں تھوڑی اس سیٹ میں کمی آتی دیکھتا ہوں, لیکن جو PDM ہے وہ مسلسل اس ٹیمپریچر کو بڑھا رہی ہے. ایک یہ قیاس آرائی بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی کیا اس وقت جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس کے اندر فضل الرحمان صاحب کا کردار کیا کم ہونے جا رہا ہے, یا ان کو مشکلات کا سامنا ہے, چونکہ مردان کے اندر بہرحال ایک اچھا پاور شو فضل الرحمان صاحب کر چکے ہیں اپنی جماعت کے لیے, دو کہ ان کی جماعت کے اندر اختلافات موجود ہیں اس وقت. اسی نوٹ پر ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور ہاں ایک اور بریک لینی ہے, لیکن اس سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ بات, ہم نے ایک نغمہ چلایا تھا, وہ میرے ذاتی طور پہ چونکہ بڑا دل کے قریب ہے, اور بی بی شہید کی کل برسی بھی تھی, بہت بڑی سیاستدان تھی, ان کی خدمات بطور فرسٹ پرائم منسٹر آف اسلامک ورلڈ دنیا کے سامنے آئی. تو یہ جو نغمہ آپ میرے بیک گراؤنڈ پہ بھی سن رہے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے بھٹو دی بیٹی آئی سی, یہ عطر عباس صاحب نے لکھا ہے, جو ہمارے سینئر کالم کار بھی تھے, کالم نگار بھی تھے. اور عباس عطر صاحب کے والد سے اگر بات کریں تو ایکسپریس نیوز سے کئی سالوں تک, کئی دہائیوں تک وہ وابستہ رہے, یہاں سے پروگرام بھی کرتے ہیں, ان کا کالم بھی چھپتا رہا, اور اب سے کچھ عرصہ پہلے, کچھ دن ہی پہلے انفیکٹ ان کا انتقال بھی ہوا. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس. شمالی بلوچستان میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل ہو گیا, اور آج سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں میں بھی برف باری ہونے کا امکان ہے. بلوچستان کا موسم تو تبدیل ہونے کی وجہ سے کوئٹہ کی سرد ہوائیں کراچی کا رخ کریں گی, جس کی وجہ سے شہر قائد میں سردی کا 7 سالہ ریکارڈ ٹوٹنے کا امکان ہے. آج سے چلنے والی سرد ہوائیں بدھ تک جاری رہیں گی, اور اس دوران کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. آپ کراچی اور کوئٹہ کی صورتحال پہ بات کریں گے, اور اس حوالے سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آفتاب خان نے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے. آفتاب, کراچی والے تیار ہیں کیونکہ 7 سالوں بعد اتنی شدید سردی آنے والی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کراچی ویسے ہی جو کہہ لیں نا کراچی والے نارمل سے زیادہ تیاری کریں گے. سو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس محکمے اس موسم کے حوالے سے؟ جی دیکھیے, محکمہ موسمیات نے جو پیش گوئی کی تھی, اور اس کے مطابق ہم نے دیکھا کہ ہفتے کے روز جو ہے وہ جو مغربی سلسلہ ہے وہ پاکستان میں داخل ہو چکا ہے بلوچستان کے راستے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جب سسٹم جب اپروچ کرتا ہے تو اس کے بعد یہ بلوچستان کے کچھ اضلاع میں بارشیں دیتا ہوا پھر شمالی علاقہ جات کی طرف نکل جاتا ہے. اس کے علاوہ KP کے اور پنجاب کے مختلف جو شہر ہیں وہ بارشوں یا تیز ہواؤں کی زد میں آ جاتے ہیں. ہفتے کے بعد جو ہے وہ اتوار سے ہم نے دیکھا, یعنی کل شام سے کہ کراچی میں تیز ہوائیں چلنی شروع ہوئی صبح کے وقت سے, اور جس کی زیادہ سے زیادہ رفتار جو ہے وہ 38 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئی. جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ 50 کلومیٹر تک جو ہے 3 روز کے دوران جو ہے ہواؤں کی شدت جو ہے وہ بڑھی رہے گی, 50 کلومیٹر تک جا سکتی ہے. اگر ہم شہر کے منیمم ٹیمپریچر کی بات کریں تو 2013 میں 6 ڈگری ریکارڈ ہوا تھا. جو ہماری ترجمان محکمہ موسمیات خالد ملک سے جو ہماری بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس چیز کا امکان ہے اس والے مغربی سلسلے کی وجہ سے کہ شہر کا وہ جو 7 سالہ ریکارڈ ہے جو کہ 2013 میں 6 ڈگری ریکارڈ ہوا تھا وہ بریک ہو جائے گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ 6.5 یا 5.5 یا 5 جو ہے منیمم ٹیمپریچر جو ہے ریکارڈ ہونے کا امکان موجود ہے. اگر شہر کے شہریوں کی بات کرتے ہیں جو کہ یقینی طور پر محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی تھی تو وہ تیار تھے اس موسم کے لیے, اور لیکن چونکہ کراچی میں بہت کم سردی پڑتی ہے اور یہ اس دفعہ جو ہے وہ چونکہ پیش گوئی کی گئی محکمہ موسمیات کی جانب سے کچھ زیادہ سردی پڑے گی,
तो शहरियों ने अपने जो पिछले साल के मलबूसात थे वार्डरोब से वो निकाल लिए हैं, और इसके अलावा जो है वो खरीदारी भी कर रहे हैं। जो पिछले साल में नहीं पहन सके। के मार्केट है। ठीक है, ठीक है। अफ्ताबी, वापस मैं आता हूँ आपकी तरफ जरा। हमारे साथ मोहम्मद अकरम साहब भी मौजूद हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जरा पूछते हैं। अकरम साहब, सारी सर्दी आपने कोयटा से कराची में भेज दी। उमूमी तौर पे कोयटा का या बलूचिस्तान का जब मौसम होता है उसका बहुत असर कराची पे होता है, तो इस दफा थोड़ा मुख्तलिफ है। एक तो आपके शहर का मौसम इस वक्त कैसा है, और फर्दर अगर आपकी मेट डिपार्टमेंट से बात हुई है वो क्या बता रहा है आपके मौसम के हवाले से? जी हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से एक हफ्ता कबल महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में शदीद तरीन ठंड पड़ने का इम्कान है, तो तकरीबन 2 रोज़ से कोयटा जो है शदीद तरीन ठंड की लपेट में है। न सिर्फ कोयटा बल्कि शुमाली बलूचिस्तान के वो अजला जहाँ पर कभी कभार बारिश या बर्फबारी, वहाँ पर गुज़िश्ता 2 रोज़ में हल्की बारिश और बर्फबारी भी हुई। न सिर्फ कोयटा के लोकल लोग बल्कि जो कराची के लोग हैं उनको यहाँ पर हमने देखा, सयाहों की बड़ी तादाद कोयटा के इसी मौसम को एंजॉय करने के लिए यहाँ पहुँच चुकी है। सुबह सवेरे कल भी हमने देखा और आज भी देखा, सयाहों ने कोयटा के मुख्तलिफ होटलों पर मज़ेदार नाश्ता भी किया। और जिस तरह से आप मौसम के हवाले से कह रहे हैं, तो कोयटा का जो मौसम है वो हमेशा जो ना इसी तरह से नहीं होता। जिस तरह से महकमे मौसमियात ने जो पेशन गोई की थी, इस वक्त जो है कोयटा में -9 डिग्री सेंटीग्रेड की शदीद तरीन ठंड। अच्छा अकरम भाई, नाश्ते का आपने जिक्र किया, आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, हम नॉर्मली लाहौर में तो यहाँ पे लोग पाए वगैरह खाते हैं, चने खाते हैं, इस तरह के लाहौरी नाश्ते। कोयटा का क्या नाश्ता है जो टिपिकल लोग ज्यादा करते हैं वहाँ पे? कोयटा का भी बिल्कुल वही नाश्ता है, जो चने हो गए और उसके साथ जो है ना फ्राई आमलेट, और इसके साथ जो है सुबह सवेरे लोग जो है पाए और सीरी का भी बड़ा मज़ेदार किस्म का यहाँ पर एक जगह है, प्रिंस रोड उसे कहते हैं, बड़ा मज़ेदार किस्म का यहाँ पर नाश्ता मिलता है। न सिर्फ कोयटा के लोग बल्कि जो दूर दराज से कोयटा के मौसम को एंजॉय करने के लिए आते हैं, वो कोयटा के प्रिंस रोड पर लाजमी पहुँचते हैं। और जब तक वो कहते हैं हम लोग प्रिंस रोड पे कोयटा का जो ये लोकल नाश्ता है वो ना कर लें, तो सर्दी का मजा उन्हें बिल्कुल अधूरा। जब तक नाश्ता न कर ले, मेरे ख्याल से कराची वाले बोर्ड पे जाके नाश्ता करते हैं, वहाँ भी बहुत जबरदस्त नाश्ता मिलता है। सही है, चलिए, थैंक यू वेरी मच आफ्ताब खान साहब और मोहम्मद अकरम साहब, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। आई होप कि कराची वाले जो भरपूर तरीके से अपना मौसम एंजॉय कर, कोयटा वाले भी इसको। दिलचस्प बात ये थी कि पिछले साल के मलबूसात निकालिए, अच्छा किया आपने, कम से कम उनको संभाल के रखा, क्योंकि पहनने नहीं पड़ते और फिर अगले साल काम आ गए हैं। पर हमें ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। अब बात करेंगे हम कुछ मईशत की। 2020 खत्म होने को है, 21 शुरू होने से को है, और 2020 के हवाले से अब बात करते हैं। जहां माशी रियासी लिहाज से दुनिया भर में इंतहाई अंदोनाकी गालिब रही, वहीं ये साल पाकिस्तानी मईशत के लिए भी बड़ा ही चैलेंजिंग रहा। 2020 में पाकिस्तान में अगर महंगाई की शरह की बात करें तो कहा यह जा रहा है इस वक्त कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रही। इस वक्त मुल्क में महंगाई तारीखी सतह पर है, हमें सब पता है। अगर हम गैस की बात कर लेते हैं, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की बात कर लेते हैं, हम रोज़ाना फेस करते हैं बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा देखने में आया। डॉलर की कीमत 154 रुपए से बढ़कर ऑलमोस्ट 160 रुपए तक पहुंच चुकी है। बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ है। मौजूदा हुकूमत ने 2 साल में अगर हम सिर्फ कर्जों की बात करें अरमला, तो इसकी जो शरह है वो 18.5% है, जो कि बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली। और इसके साथ अगर बात की जाए हुकूमत की, तो हुकूमत का ये दावा है कि जो हमारी माशी सिचुएशन है वो मुस्तहकम हो चुकी है। करंट अकाउंट का जो खसारा है वो खत्म होकर सरप्लस हो चुका है। ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से बात की जाए तो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि कौम जो है थोड़ा सब्र कर ले, हालात घबराना नहीं है, आपने जल्दी हालात बेहतर होंगे। इस सारी सिचुएशन में करेंगे कि हमें घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए, और ये साल हमारे लिए ओवरऑल कितना चैलेंजिंग रहा, इस सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। हमारे साथ मियां इमरान अहमद मौजूद है, हमारे मईशत हैं। बहुत शुक्रिया मियां इमरान साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेसो में। वैसे तो ओवरऑल हमारे सामने सिचुएशन है कि 2020 हमारी जो गवर्नमेंट है उसके लिए ओवरऑल अगर इकॉनमी की बात कीजिए तो कुछ इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं था और थोड़ा चैलेंजिंग था। क्या आपके नज़दीक इसका एनालिसिस अगर हम करें तो? बहुत शुक्रिया आपका। अगर हम साल 2020 की बात करें तो पूरी दुनिया के लिए ये साल बहुत मुश्किल रहा है, और अगर हम देखें मुआशियत लिहाज से, तो मुआशी लिहाज से तो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं बाकी दुनिया से। अगर हम सिर्फ डॉलर की बात करें तो 1 जनवरी 2020 में जो डॉलर प्राइस थी वो 154 रुपये थी, जो कि आज 161 रुपये है, तकरीबन 7 रुपये का इजाफा हुआ है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि
इस साल जो डॉलर प्राइस है वो 170 रुपए भी रही है और गवर्नमेंट ने कम बैक किया है 170 से 161 तक और 160 तक इसको लेकर आए हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट की बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है क्योंकि ये एंटीसिपेट किया जा रहा था कि 2020 के एंड तक डॉलर जो है वो 200 रुपए तक चला जाएगा। अच्छा, ये अब ये हुआ कैसे है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर 9-10 रुपए डॉलर प्राइस नीचे आ जाए, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ। बढ़ते हुए तो सबने देखा है, लेकिन कम होते हुए पहली मरतबा देखा गया, इतना ज्यादा कम होते हुए। उसमें गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज थी जो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर थी। जैसे कि अगर हम जिक्र करें रोशन डिजिटल अकाउंट का, जो लास्ट फिगर्स आई हैं उसके मुताबिक 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा पैसे रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा हो गए हैं। आप इमेजिन करें कि जिन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि अब क्या पैसा पाकिस्तान भेजें, वो भेज नहीं रहे थे। 2-2.5 साल से प्राइम मिनिस्टर साहब भी लगे हुए थे, लेकिन अब उन्होंने उनको एक ऐसा प्रपोजल बना के दिया कि वो सब के सब उसके अंदर गैप हो गए हैं। मिसाल के तौर पर प्रपोजल क्या है, मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगा ताकि उनके भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो कि अगर आप डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान की सेविंग सर्टिफिकेट्स में तो आपको 7% तक इंटरेस्ट मिलेगा। अब जो डॉलर में 7% इंटरेस्ट, आप ये समझे कि मौज है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर 0.5% से लेकर 1% तक मिलता है। ये मौज जो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए तो हमारे लिए अगले सालों तक मौज नहीं है। हमारी सब्सिडीज अपनी जगह पे हैं, नो अल्टरनेटिव प्लान, हमने प्राइवेटाइजेशन नहीं की, नो अल्टरनेटिव प्लान सो फार, हमने बहुत सारे बंदे निकाल दिए, बेरोजगारी में इजाफा कर दिया, हम अपनी इंपोर्ट्स कम होने का दावा करते हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ने का दावा करते हैं। वजह यह है कि इंडिया और बांग्लादेश में कोविड सिचुएशन वर्स थी, कुछ ऑर्डर हमें मिल गए उसकी वजह से। रेमिटेंसेस की भी हम बात कर रहे हैं कि वो बढ़ गए, लेकिन उसकी जब भी हमें कर्जा अदा करना है तो हमें चीन से लेकर सऊदीया को देना है। तो बेसिकली इस सारे बैलेंस का अवाम को या मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमी को क्या फायदा है? यही प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको मालूम है कि हम बॉन्ड्स भी इशू किए जा रहे हैं, मुसलसल इशू की, इवन हम जो डैम्स बना रहे हैं उस पर भी हम बॉन्ड इशू करके पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। ये मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फैक्टर है, अगर हम इसको ओवरऑल इकोनॉमी के हवाले से देखें, अगर हम इसको सतही लेवल पर देखें तो ये बेहतर महसूस होता है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो कि बेस पर जो इसका इम्पैक्ट जाना चाहिए वो नहीं आ रहा। उसकी वजह बेसिकली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं महंगाई के हवाले से वो बहुत डिस्टर्बिंग है। मिसाल के तौर पर इस साल जो महंगाई है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में रिकॉर्ड की गई है। ऐसा क्यों है? अब देखिए, आपकी चीनी खत्म हो जाती है तो आटा नहीं मिलता, कभी आटा नहीं मिलता तो कभी आपको सब्जियां नहीं मिलती, और अगर मिलती हैं तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड रेट्स पे मिलती हैं। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट से बेसिकली कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं कर पा रही है और इसका फायदा आम आदमी तक पहुंचना सही तरह पहुंच नहीं पा रहा। तो ये कैसे पहुंचेगा? क्योंकि ऑब्वियसली हम आम आदमी की आप बात करें, उसको मुल्क की मईशत से कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे नहीं पता डॉलर की प्राइस बढ़ी है नहीं, उसे ये पता है कि आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दाल महंगी है। सो आम आवाम तक बेसिकली जिन्होंने इनको मैंडेट दिया है वो तो यही एक्सपेक्ट करती है कि हमारी महंगाई जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज है वो हमें मिले। बिल्कुल आपने सही बात की है कि आम आदमी को जो फायदा पहुंचने का जो बात है वो सिर्फ उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा जब तक हम आवाम की जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक जो प्राइस कमेटीज हैं वो नहीं बनाएंगे, और जब तक हम जो माफियाज हैं जिनको हम कहते हैं कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा है और तकरीबन तमाम माफियाज ने, मैं समझता हूं कि इस गवर्नमेंट ने पैसा बनाया, उनको कंट्रोल करने का कोई तरीकेकार वजह नहीं किया जाएगा। काबीना से भी उनको निकालेंगे अगर कोई है नहीं, मेरे ख्याल से निकाला भी है कुछ, लेकिन अभी क्योंकि उसका ग्राउंड पे इंपैक्ट इसलिए नहीं आ रहा। देखें, अगर कुछ रियलिटीज में अगर बात करें, जब डॉलर आपको पता है कि बढ़ता है तो हर चीज बढ़ती है, और गवर्नमेंट ने डॉलर बढ़ा दिया, लेकिन जब डॉलर कम हुआ, उसमें एक मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा कम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जो 2009 में ये कमीशन बना था। इसका काम यह था कि जो प्राइसेस बढ़ जाती हैं, मिसाल के तौर पर गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई, सीमेंट के प्राइसेस बढ़ गए, उसकी वैल्यू एडिशन क्या है? मिसाल के तौर पर अगर आपकी कीमत बढ़ रही है तो उसमें वैल्यू एडिशन भी आनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता था। तो 2009 में कम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना था जिसके जरिए इनको कंट्रोल करना था, लेकिन क्या हुआ? वही नहीं कर पाए। अच्छा, अब हम क्विकली अगर इस पे बात कर ले कि अब हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं। इमरान खान साहब ने अब से कुछ दिन पहले कहा कि हमारे पास 2-2.25 साल मजीद हैं। अमूमी तौर पे किसी भी मुआशी पॉलिसी को कम से कम 5 साल का अरसा दरकार होता है उसके इनिशियल रिजल्ट्स के लिए, खास तौर पे मैक्रो लेवल के ऊपर जो हम पढ़ते हैं। 2 साल के अंदर गवर्नमेंट ऐसा क्या मिरेकल करेगी कि आवाम तक डिलीवर होना शुरू हो जाएगा, मासिवाय इसके कि आटा बाहर से या चीनी बाहर से खरीद के थोड़ी ज्यादा लें और चीनी की कीमत कम हो जाए? ये तो बड़े शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या है हुकूमत के पास? देखिए, जो जिसको हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कहते हैं वो बेसिकली 2-2.5 साल में मुमकिन नहीं हो पाते हैं अगर आप इकोनॉमी को जानते हो। और जो गवर्नमेंट जो ये करने जा रही है कि 2-2.5 साल में वो क्या बेहतर कर सकेगी,
اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح گورنمنٹ نے MNST اسکیم جو کنسٹرکشن کی اس دفعہ دی ہے، اگر آپ دیکھیں 2000 جو جولائی سے لے کر جو اکتوبر تک کا، جولائی کا سپٹمبر تک کا جو سہ ماہی تھا، اس میں جو ٹیکس ٹارگٹ سے زیادہ گورنمنٹ نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ گورنمنٹ نے ایک MNST دی تھی کنسٹرکشن کی. اس کنسٹرکشن کی MNST کی وجہ سے لوگوں نے پیسہ نکالا ہے، لوگوں نے کنسٹرکشن میں انویسٹ کیا ہے، وہاں سے کمایا ہے، پھر گاڑیوں میں انویسٹ کیا ہے، پھر ڈیفرنٹ سیکٹرز میں انویسٹ کیا ہے، اور لوگوں نے ٹیکس دیا ہے اس کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں 31 دسمبر گورنمنٹ نے اس کا ٹائم رکھا ہے. اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ اکانومی چلتی رہے اور جو تھوڑی بہت اچھی فگرز یہ بتا رہے ہیں یہ کنٹینیو رہے، دھکا لگانے والی بات ہے نا. آپ نے ڈائریکٹ ریونیوز بڑھانے کے لیے تو آپ نے ڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر کام نہیں کیا. ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں ہے، پیٹرول اور دیگر کی مد میں آپ وہیں سے ٹیکسز لے رہے ہیں. تو بیسیکلی آپ یہ سمجھتے ہیں، سوال میرا یہ ہے کہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو حکومت نے ٹھیک کیا ہے جس کو وہ کلیم کر رہی ہے؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ نے بیسیکلی بنیادی ڈھانچے میں نا آپ کی ایکسپورٹس ہیں، جس ایرا میں ہم زندہ ہیں نا، اس ایرا کے اندر اگر آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہیں، اگر اپنی چیز بنا کر آپ دنیا کو نہیں بیچ سکتے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے، چاہے آپ دنیا کے کتنے ہی زیادہ ترقی یافتہ ملک ہیں. تو ایکسپورٹس پہ جو کام کر رہی ہے گورنمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ بہتر نہیں لگ رہا، کیونکہ گورنمنٹ کلیم تو کر رہی ہے کہ ہماری ٹیکسٹائل جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے، لیکن اگر فگرز دیکھیں 2019 میں جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس تھیں وہ تھیں $12.55 بلین، ٹھیک ہے، اور 2020 کی جو ایکسپورٹس ہیں ٹیکسٹائل کی بات کر رہا ہوں وہ ہے $11.44 بلین. کم ہے. ان کی گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. اگر ہم فگرز پہ جائیں، ڈیٹا پر جائیں تو وہ ایکسپورٹس تو کم ہو رہی ہیں. اگر آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے، اگر آپ باہر سے پیسہ نہیں لے کر آئیں گے تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ یہاں کی جو لوگ ہیں ان کو بینیفٹ نہیں دے سکتے. آپ کا ڈالر بھی پاکستان میں آئے گا تو مہنگائی کم نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. عمران صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے موضوع اتنا بڑا ہے، اوبیسلی اس کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن وقت کی کمی ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس اہم موضوع پہ بہت کمپریہنسو ڈیٹیلز ہمیں بتائیں. حکومت کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہے، اور اس سے بڑی مشکل عوام کے لیے یہ کہ ابھی تک بظاہر کوئی ایسا رستہ نہیں ہے جس کو دے کر اگلے 2 سال کے اندر اکنامکلی کوئی میریکل ہو جائے. جو لوگ اکانومی کو جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. اللہ کرے کچھ بہتر ہو، ہم تو دعا کر سکتے ہیں. اور بریک لے لیتے ہیں. بالکل بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو. کرتے ہیں اس وقت بالی ووڈ سمیت پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے ہزاروں گیت تخلیق کرنے والے نامور نغمہ نگار اور منفرد شاعر خواجہ پرویز صاحب کی، جن کی مداح آج ان کا 88واں یوم پیدائش منا رہے ہیں. خواجہ پرویز صاحب 1932 میں امرتسر کے ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئے. آپ کا اصل نام غلام محی الدین جبکہ تخلص پرویز تھا، اور پھر یہی تخلص آپ کی پہچان بن گیا، اور یوں آپ فلمی دنیا میں خواجہ پرویز کے نام سے مشہور ہو گئے. ٹیک اے بریک اینڈ ونس اگین ہم یادوں کے ساتھ ہیں. خواجہ صاحب ویلکم بیک ونس اگین. آپ ایکسپریسو دیکھ رہے ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں ایک بار پھر میں ہوں عمران حسن. اور میں ہوں عمران حسن. اچھا جی، اب باری ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی، جو کہ آج کے دن کی خاص سیگمنٹ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم سب انتظار کرتے ہیں شدت سے. وہ ہے نکلے تیری تلاش میں. اور ابھی ہم دیکھیں گے مستنصر حسین طاہر صاحب آج ہمیں کیا بتانے والے ہیں، اور وقار احمد ملک ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو دیکھتے ہیں نکلے تیری تلاش میں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں. نکلے تیری تلاش میں اس دفعہ جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے دیوسائی. دیوسائی جو بہت ہی خوبصورت میدان ہے، دنیا کے دوسرے بلند ترین میدان ہے اور پاکستان میں ہے. اور دیوسائی طاہر صاحب کے سفرناموں میں ایک خوبصورت سفرنامہ ہے. طاہر صاحب کی اس کتاب میں انتصاب جو ہے اس کے بعد اگلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ میں دیوسائی کا ایک ریچھ ہوں، میں دیوسائی کا ایک پھول ہوں، میں دیوسائی کا ایک بادل ہوں. اور طاہر صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے اٹریکٹ کیا. طاہر صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ دیوسائی کی ریچھوں پہ اور بادلوں پہ اور دیوسائی پہ ہم بہت تفصیل سے ذکر کریں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سے پوچھنی ہیں اس سفرنامے کے حوالے سے. چلے سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں پھولوں سے کہ دیوسائی کے پھول جو ہیں وہ دنیا بھر کے پھولوں سے کس قدر منفرد ہیں اور جنہوں نے آپ کو کھینچا اور آپ دیوسائی پہنچ گئے ان پھولوں کو دیکھنے کے لیے. ایکچولی یہ جو تینوں ایلیمنٹس ہیں یہ دنیا میں اور بھی تو بہت ساری جگہ پائے جاتے ہوں گے، لیکن آخر کیوں دیوسائی کا ایک بادل یا ایک ریچھ یا ایک پھول؟ وہ اس لیے کہ دنیا بھر میں اور شاید کہیں بھی نہیں، سیکنڈ ہائیسٹ پلیٹو ان دا ورلڈ ہے جی. وہ پھول نہیں پائے جاتے جو دیوسائی میں پائے جاتے ہیں. ریچھ بھی اس نوعیت کے نہیں پائے جاتے، اور بادل تو میرا خیال کہیں نہیں پائے جاتے. اور اس کی وجہ اس کی بلندی. ٹھیک ہے. اور اس بلندی کی وجہ سے، کیونکہ میرا بھی پھولوں کا کاروبار تھا،
تو میں جانتا ہوں کہ پھول ایک خاص موسم میں ظاہر پنپتے ہیں، اور وہاں پہ جو ایکسٹریم موسم جی دیوسائی پہ، یعنی برف رہتی ہے 6-7 مہینے، اور اس کے بعد سمر آتی ہے تو وہ بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، وہاں جو پھول کھلتے ہیں قدرتی طور پہ وہ دنیا میں اور کہیں نہیں کھلتے، اور ان کی شیپس علیحدہ ہیں، ان کی رنگتیں علیحدہ ہیں، ظاہر ہے کہ وہ منفرد ہیں اپنی ذات میں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ بھئی ایمیزون کے جنگل کے اندر کوئی قبیلہ اگر بستا ہے انسانوں کا تو ان کی شکلیں مختلف ہیں، جی ان کی بود و باش مختلف ہے، اور ان لوگوں کو وہ جو ایمیزون میں بستے ہیں وہ حیات بسر کر رہے ہیں، ان کو اگر آپ سویلائزیشن میں لے آئے تو وہ وہاں پہ سروائیو نہیں کرتے، بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں۔ اسی طرح مجھے اب تک یاد ہے کہ میرے ایک دوست کی بیگم اسپیشلی گئی چھوٹے چھوٹے پاٹس لے کے، اور وہاں سے دیوسائی میں گاچیاں نکال کے وہ لے کے آئی، اور وہ جو جب وہ نیچے لائی ہے جو ہائٹ کم ہوتی گئی ہے، صحیح سکردو میں آئی ہے تو وہ تمام پھول جو ہے مرجھا چکے ہیں، کیونکہ ان کو عادت ہے اس ہائٹ کی۔ بیانی جس طرح ایک وائٹ پھول، اس کو وائٹ روز آف دا سی کہتے ہیں، میں نے ایک ڈاکومنٹری میں دیکھا تھا، اور وہ سمندر کی تہہ میں تقریباً 1 میل جہاں گہرا سمندر ہو اس کی تہہ میں وہ کھلتا ہے، اور اس کی تمام تصویریں اس کی تہہ میں لی گئی ہیں، اور ایک مرتبہ جب بہت سارے پریشرائزڈ کو برتن وغیرہ لے کے اس کو اوپر لایا گیا تو جب وہ برتن کھولے گئے تو وہ ایک دم مرجھا گیا اور ختم ہو گیا۔ چنانچہ ایسے پھول دیکھنا جو کسی اور نے نہ دیکھے، اور پھر بادل بھی اسی طرح ہی ہائٹ کی وجہ سے ان کی شیپ بھی علیحدہ ہے، اور ریچھ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بھئی ریچھوں کی اپنی چام ہے، مطلب جو گریزلی بیئر ہے اس کی اپنا ایک اٹریکشن ہے۔ تو یہ 3 ایلیمنٹس تھے جو میرے لیے کشش رکھتے تھے، اور جیسا کہ میں نے لکھا ہے اب تو آسان ہو گیا جانا، لیکن سم اور دی ادر دیوسائی ایک طلسم ہے، ایک دنیا ہے، ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، اور وہ ظاہر ہے کہ میں جانا وہاں چاہتا تھا، لیکن سم اور دی ادر کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا۔ یہ کوئی نصیب کی بات ہے نا، کہ کبھی وہاں پہ برف نہیں پگھلتی، کبھی راستے کا وہاں پہ کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، کبھی یہ ہوتا تھا کہ بھئی مطلب اسلام آباد سے چلے ہیں تو جہاز واپس چلا گیا، تو مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ دیوسائی خود رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ تو فائنلی پھر میں اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ گیا پہلی مرتبہ، ایک رات ہم ٹاپ پہ رہے، اور اس میں میرے بیٹے کو ہائٹ بھی ہو گئی، سمیر کو، اور دوسری بار پھر میں اپنی ایکسپیڈیشن کے ساتھ گیا، اور ایکسپیڈیشن وہ صرف دیوسائی کی نہیں تھی، اس میں برجیلا ٹاپ بھی شامل تھا۔ اچھا، ریچھوں کا ایک میں بڑی ایک عجیب و غریب مائتھولوجی کہہ لیں یا روایت کہہ لیں، آپ سکردو جائیں، اگر کھلا ہے دیوسائی تو ہر دوسرا بندہ کہیں گے جی وہاں پہ بہت ریچھ، اور فائنلی آپ احساس کرتے ہیں کہ وہاں تو ہزاروں ریچھ ہوں گے۔ جی اور جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو ریچھ نظر نہیں آتا۔ میرا خیال ٹوٹل کوئی ان دنوں پتہ نہیں کتنی ان کی تعداد ہو چکی ہے، ان زمانے میں 24-25 سے زیادہ نہیں تھی۔ تو میں نے تحقیق کی کہ یہ ہر بندہ جو ریچھوں کی بات کر رہا ہے، معلوم یہ ہوا کہ اگر دن میں 4 جیپیں گزرتی ہیں وہاں سے، اور 4 میں 40 لوگ شامل ہیں، اور وہ ایک ریچھ کو دیکھتے ہیں کہیں دور بیٹھا، وہ 40 لوگ آگے اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے ایک ریچھ دیکھا ہے، اور وہ لگتا ہے کہ وہ 1000 ریچھ انہوں نے دیکھے، ہوتا ایک ہی۔ طاہر صاحب، آپ کی کتاب کا 3را چیپٹر ہے دغا باز سکردو فلائٹ۔ اچھا، یہ آپ کے ساتھ اکثر سفر ناموں میں یہ ہوتا رہا ہے کہ آپ کو گلگت اور سکردو کی فلائٹ جو ہے وہ ہمیشہ دھوکہ دے جاتی ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ اعلان آپ نے کتنی دفعہ سنا ہے کہ خواتین و حضرات ہمیں افسوس کے ساتھ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ موسم کی خرابی کے باعث سکردو کی فلائٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ کتنی دفعہ کینسل ہوئی؟ کیونکہ میں نے تقریباً آپ کے موسٹلی سفر ناموں میں یہ دیکھا ہے کہ آپ جہاز سے شاید ہی کبھی جا سکے ہوں، عموماً فلائٹ کینسل ہو جاتی تھی۔ دیکھیں جی، ایک تو اسلام آباد میں اب تو سنا بہت ریگولر ہو گئی ہیں، ایک تو اسلام آباد میں ہی معاملہ ٹھپ ہو جاتا تھا، لیکن سب سے زیادہ فرسٹریشن تب ہوتی تھی کہ جب فلائٹ ٹیک آف کرتی تھی اور وہ لینڈنگ کا بھی 2 مرتبہ کم از کم اعلان ہو جاتا، اور آپ اپنا سامان وغیرہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور تب وہ کہتے ہیں کہ جناب نیچے ہوائیں تیز چل رہی ہیں، ہم لینڈ نہیں کر سکتے،
चुनाचे आप वापस आ जाते हैं। मेरे ख्याल दुनिया में इससे बड़ी फ्रस्ट्रेशन और कोई नहीं होगी। तार साहब, आपने इस सफरनामे में एक लड़की का जिक्र किया है जो आपके सफरनामे पढ़ती है और वो सीधा स्कर्दू चली जाती है घर वालों से पूछे बगैर, और ये किस्सा जो है वो मशहब रूम के मालिक ने आपको सुनाया था, तो वो क्या किस्सा था? क्योंकि उसमें आपने लिखा था कि कारीन से इल्तिमास किया था कि मेरे सफरनामों को खुदा के लिए संजीदा ना लिया करें, तो वो किस्सा क्या था? अब वो आप जानते हैं कि बहुत फेमस वो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो मशहब रूम के वो जो ओनर थे या मैनेजर थे, तो उन्होंने मुझे शिकायत आमेज लहजे में बताया कि हमारी एक बस थी तो वो जा रही थी स्कर्दू पिंडी वगैरह से, तो जब वो स्कर्दू रुकी है जो चेक पोस्ट पे, तो वहाँ पे बेशतर लोग उतर गए हैं, तो एक लड़की बैठी रही, तो उसको कहा आपने कहाँ जाना है? तो उसने कहा मेरे मामू हैं यहाँ पे। मैंने वहाँ जाना, मामू कहाँ रहते हैं ये भी मालूम नहीं। फाइनली क्योंकि बहुत हॉस्पिटेबल लोग हैं, उन्होंने ख्याल किया कि भाई ये कोई मसला है इसके साथ, तो वो उसे अपने घर ले गए। और वो कहते हैं कि वो सारा दिन उसको सारा पता था कि स्कर्दू में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि अच्छा वहाँ वो फ़लाँ चीज़ कहाँ है, खरपोचो किला कहाँ है, और दरियाए सिंध जो है वो जो बहता है, और जो जजीरे बनते हैं, और वो जो रेगिस्तान है वो कहाँ है। तो वो भी रमेश कि इसको सारा कुछ पता है। तो 2-3 दिन जब गुजर गए और वो खातून जो लड़की थी यंग, उसने कहीं आने जाने का नाम ही नहीं लिया, वो मामू जान भी को गायब हो गए, तो हमें शक हुआ कि ये कोई मसला है। तो ये ना हो कि कोई ख़ास क्रिमिनल सिलसिला हो या हमारी तफ्तीश हो जाए कि आपने इस तो हमने उसको फिर थोड़ा सा डराया धमकाया। तो उसने कहा कि जी दरअसल मैं पेशावर की रहने वाले हूँ। अच्छा। तो वहाँ से मैं आई, तो हमने पेशावर फ़ोन किया, तो 2 दिन के बाद लड़की के मामू और उनकी वालदा एंटर हुई वहाँ पे हमारे घर में, और जो डायलॉग उन्होंने बताया, तो उन्होंने माँ ने फ़ौरन लड़की से मुखातिब होकर कहा और मेरा नाम लेके बहुत ही नाजेबा अल्फाज उसके साथ इस्तेमाल किए और कहा कि मैं तुम्हें कहती थी कि उसके सफरनामे मत पढ़ो। तो उसने कहा कि मैंने पढ़ लिए थे तो अब तुम मुझे जाने क्यों नहीं देती। तो बेसिकली हुआ ये कि शी वाज फैसिनेटेड बाय बल्तिस्तान, और उसके माँ बाप जाने नहीं देते थे, तो वो बस पे बैठी और चल दी। इस तरह के और भी बहुत सारे किस्से हैं। तार साहब, मैं माहौल को बोझल नहीं करना चाहता, लेकिन आपने अपनी किताब में लिखा है कि मुझ पर तह दर तह जंग था। कोई एक जंग था, उसके बाद अपने जंग आपने गिनवाए हैं, और आपने अपने कहा है कि मैं एक खोटा सिक्का हूँ, और पछतावे की जितने भी जंग हैं उसमें बहुत सारे, ये तो नाजरीन पढ़ लेंगे। इतना था कि मुझ पर एक खोटे सिक्के का गुमा होता था। तार साहब, मेरा सवाल ये है कि मतलब आप एक अच्छे शोहर रहे हैं, आप एक अच्छे बेटे रहे हैं, आप एक अच्छे वालिद रहे हैं, आपका किरदार बहैसियत इंसान अदीब बहुत ही एक पॉजिटिव और बहुत अच्छा और बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन, तो ऐसी क्या खुद नज़ियती है कि आप अपने आप को खोटा सिक्का कहते हैं? और काफ़ी मतलब ये दर्दनाक किस्म के 2-3 सफ़े हैं, इस पे क्या कहेंगे? वकार ये सीरियस मसला है। ओवरऑल ये है कि मैं अपनी औकात पहचानता हूँ, मुझे खूब मालूम है कि मेरी इंटेलेक्ट कितनी है, और वो बहुत मुख्तसर है, और मुझ में काबिलियत कितनी है, अहलियत कितनी है, क्रिएटिविटी कितनी है। तो बुनियादी तौर से क्योंकि मैं देखता हूँ ना, मैं कंपैरिजन में जाता हूँ, जब दूसरों की अहलियत देखता हूँ इंटरनेशनली, जब मैं बड़े नावल पढ़ता हूँ, बड़े राइटर्स की चीज़ें पढ़ता हूँ, तो मुझे अपनी कम आयगी का एहसास होता है। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास कोई करिश्मा है कि जब शायद ये मेरा जुनून है जिसकी कदर की जाती है, और जब मैं लिखता हूँ तो वो तमाम वो जुनून के कारनामे होते हैं, वो मेरी इंटेलेक्ट नहीं होती। चुनांचे आई डोंट फील कि मैं कोई बहुत खरा सिक्का हूँ सोने का, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि खोटा सिक्का भी काम आ जाता है, तो मैं खोटा सिक्का हूँ, काम आ गया हूँ, दैट्स ऑल। तार साहब, जरा संजीदगी से थोड़ा सा बाहर आते हैं और देवसाई की जानिब चलते हैं। देवसाई की जानिब आपका सफ़र शुरू होता है और पैदल सफ़र है, तो पहला सवाल तो मेरा यही बनता है कि मतलब आप अब बड़े आराम के साथ जीप पे जा सकते थे देवसाई टॉप पे, वहाँ पे उसके बाद आप पैदल सफ़र करते रहते। देवसाई तक जाने का, यानी स्कर्दू से जाने का ही पैदल आपने ये मतलब ये फैसला आपका था या आपके किसी साथी का था? रास्ते में कोई मसला भी था, लेकिन
وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی ایک سواری پہ بیٹھ کے, کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں راستے ختم ہو جاتے ہیں اور ٹرانسپورٹ ختم ہو جاتی ہے, پھر پیدل اصل تو سفر وہ ہے. تو اسی لیے میں نے پریفر کیا, کیونکہ آہستہ آہستہ وہ جو رخ پہ نقاب ہے نا, اس کو ایک دم کھینچ کے پرے کر کے محبوب کا چہرہ دیکھنا, وہ تو بڑی ایک ہے نا بیڈ ٹیسٹ ہے. تو وہ رخ پہ جو نقاب ہے وہ آہستہ آہستہ سرکے, اور وہ تبھی سرکتا ہے جب آپ پیدل چل رہے ہوں, آہستہ آہستہ بلندی گین کر رہے ہیں, اور پھر وہ منظر آپ کے سامنے کھلے. طاہر صاحب, آپ دیوسائی ٹاپ پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر جا کر آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں برج لا کی جانب جانا چاہتا ہوں. برج لا ایک جگہ ہے جہاں سے دنیا کا عظیم پہاڑی منظر نظر آتا ہے, 200 کلومیٹر دور K2 اور سارے پہاڑ نظر آتے ہیں. تو یہ جو جگہ کی معلومات تھی برج لا کے حوالے سے, اس وقت تو دیوسائی کے حوالے سے معلومات مطلب کہاں ملتی ہوں گی, یہ آپ کو کہاں سے علم میں آیا کہ دیوسائی پر ایک جگہ ہے, ایک مقام ہے جہاں سے ایک عظیم پہاڑوں کا منظر نظر آتا ہے؟ مطلب کسی سفرنامے سے یا کسی ریسرچ سے یا کس طرح؟ ایک پرانا سفرنامہ تھا, 100-150 سال پہلے لکھا ہوا تھا, اب مجھے ریفرنسز تو یاد نہیں رہتے. اس میں 2 تھے حوالے, ٹھیک ہے, کہ ان علاقوں کا یا پہاڑوں کے سب سے شاندار منظر کہاں سے دکھائی دیتے ہیں. ایک تو جو ہے جہاں سے فیری میڈو کا رستہ جاتا ہے رائے کوٹ, اس سے پار ایک جگہ ہے گوہر آباد. جی بالکل بالکل, میں کبھی نہیں گیا, میں وہاں کے باشندوں سے ملا ہوں, ان سے پوچھا ہے لیکن وہ نہیں جانتے. تو اس شخص نے ایک تو یہ لکھا کہ گوہر آباد کے آگے کوئی چٹان ہے, وہاں سے وہ منظر جو ہے. اچھا. اور دوسرا اس نے برج لا کا لکھا کہ برج لا کے اوپر اگر آپ جائیں, وچ از ان دیوسائی, ایج آف دیوسائی, تو وہاں سے بقول اس کے پہاڑوں کا سب سے شاندار منظر نظر آتا ہے. تو میرا مسئلہ وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر وہ چیز ہے تو وہاں پہ ہمیں جانا چاہیے. تو میری خواہش تھی کہ برج لا جایا جائے, کیونکہ صرف دیوسائی جانا اٹ سیلف اتنا ایکسائٹنگ نہیں تھا. چنانچہ جب ہم ٹاپ پہ پہنچے تو وہاں پہ میں نے سب کو بتایا کہ جی پہلے ہم برج لا جائیں گے. چنانچہ وہ پورٹرز وغیرہ آپ جانتے ہیں جس طرح بیہیو کرتے ہیں, ایک دم وہ بغاوت ہو گئی کہ ہم تو واپس جا رہے ہیں, آپ نے تو برج لا کا بتایا ہی نہیں. وہ اس طرح بات اس کی کرتے تھے جیسے وہ بہت ہی خطرناک کوئی جگہ, اگرچہ وہ ہائٹ پہ تھی لیکن خطرناک نہیں تھی. ناظرین, دیوسائی کی اس خوبصورت کتاب پر باتوں کا سلسلہ جاری ہے. اگلی قسط میں دیوسائی پر مزید سوالات ہم طاہر صاحب سے کریں گے. اگلی قسط تک خدا حافظ. اب ایک بڑی زبردست شخصیت سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ہم آپ کے لیے ہمیشہ سپورٹس کے حوالے سے خاص طور پہ ایسی شخصیات لے کر آتے ہیں جو کہ بہت زبردست کارنامے کر چکی ہوتی ہیں, لیکن شاید مین سٹریم پہ ان کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. آج ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملاتے ہیں جن کا تعلق کراچی کے علاقے لیاری سے ہے. ویسے تو لیاری کا نام ذہن میں آئے تو بہت نیگیٹو چیزیں ذہن میں آتی ہیں, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اس کا مثبت امیج دنیا میں اجاگر کر رہے ہیں. باکسنگ کی دنیا میں انہوں نے اپنی مثال قائم کی ہے, اپنی پہچان بنائی ہے, اور حال ہی میں ارملہ ایز یو نو WBC مڈل ایسٹ ٹائٹل اپنے نام کر لیا. بالکل, اور ہم بات کر رہے ہیں نادر بلوچ کی, جن کا مقابلہ افغان باکسر حسن کے ساتھ تھا, جس میں نادر بلوچ نے افغان باکسر کو پہلے ہی راؤنڈ میں گرا کر فائٹ ناک آؤٹ کی بنیاد پر جیتی. اور یہ ایک ایسے پروفیشنل باکسر ہیں جو کہ مسلسل 6 بار ناقابل شکست رہے ہیں. نادر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, باقی ساری باتیں کریں گے. نادر, a very good morning and thank you so much for joining us in Expresso. کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ الحمدللہ میں خیریت سے, آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے. ٹھیک ٹھاک. نادر, سب سے پہلے تو اپنے کریئر کے حوالے سے بتائیں, باکسنگ کا شوق اور پھر آپ نے اس کو کس طرح سے پرسو کیا, یہ ہم سب اور ایکسپریسو ناظرین جاننا چاہیں گے. شکریہ, تھینک یو آپ سب کا, آپ لوگوں نے مجھے ہائی لائٹ کیا. یہ باکسنگ کی کیریئر میں نے بچپن سے اسٹارٹ کی ہے, اور میں بیک گراؤنڈ سے باکسنگ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. میرے دادا انٹرنیشنل باکسر ہیں, اور میرے نانا باکسرز, میرے ماموں, میرے انکلز, میرے کزنز سارے باکسر ہیں. تو یہ باکسنگ ہمارے وراثت میں ہمیں ملی ہے, تو اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہم نے میری فیملی نے بڑا مجھے سپورٹ کیا کہ آپ باکسنگ کریں. باکسنگ میں انشاءاللہ جو ہماری خواہش ہے, ہمارے جو بڑوں کی خواہش ہے وہ اچیو نہ کر سکے, مجھے یقین ہے کہ آپ اچیو کرو گے. تو اسی جذبے کو میں نے کنٹینیو کیا. بچپن سے باکسنگ کھیلتا ہوا آ رہا ہوں,
तकरीबन मुझे 21 ईयर हो गए हैं कि बॉक्सिंग के माशाल्लाह में। नादिर, बहुत जबरदस्त बात है। अच्छा, ये जो आपकी पूरी फैमिली बॉक्सिंग खेलती है तो इसमें पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है इसके अंदर, मतलब एज अ ऐसी खेल के तौर पे आपकी फैमिली इसको लेकर चली है जिसमें उनके मालियाती मामलात भी चलते रहे या महज शौक की बुनियाद पे आप लोग इतने बड़े बड़े कारनामे करते चले? बस एक शौक जुनून जो होता है ना, वो जुनून के मुताबिक हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमें एक बेनिफिट ये है कि हम बेसिकली हमें जो डिपार्टमेंट वगैरह जॉब मिल जाता है, इसको ये हमारा बेनिफिट हो जाता है इसमें। अच्छा। हम अपनी फैमिली को गुजारा कर लेते हैं इसमें। अच्छा नादिर, हम ये भी जानना चाहेंगे, अभी जो आपने आप 6 बार नाकाबिले शिकस्त रहे हैं और रिसेंट जो आपकी फाइट थी अफगान बॉक्सर के साथ थी, कैसी फाइट रही? किस तरह से कह लें ना, एक जोश और जज्बा डिफरेंट होता है क्योंकि आप, मुझे लगता है एक बहुत एग्रेसिव गेम है बॉक्सिंग, और उसके लिए जब आप रिंग में उतरते होंगे तो एक डिफरेंट आपका मूड होता होगा। क्या उस हवाले से बताएं, बॉक्सिंग रिंग में आप खुद को किस तरह से पाते हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने वेट कैटेगरी में मैंने 10 फाइटें की है। 6 बाउट नहीं किए मैंने, नाकाबिले शिकस्त 6 नहीं रहा हूँ मैं, नाकाबिले शिकस्त मैं 10 रहा हूँ। 10 फाइटें मैंने की है और 10 में से मैंने 8 नॉकआउट किए और अपने वेट कैटेगरी में अनडिफीटेड चैंपियन हूँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ये अफगानी फाइटर था, इसने मुझे चैलेंज दिया था, उसको मैंने, हमारे 12 राउंड की फाइट थी, WBC मिडलवेट टाइटल की चैलेंजिंग फाइट थी, तो मैंने उसको 8वें राउंड में नॉकआउट किया है। 8वें राउंड में। अच्छा, लोगों को, जैसे अरबला ने भी कहा, जो बज़ाहिर जो व्यूअर्स होते हैं इनको लगता है कि बॉक्सिंग बहुत एग्रेसिव गेम है रिंग के अंदर। मुझे लगता है कि ये बहुत काम रह के खेलने वाली गेम है। जब आप रिंग के अंदर होते हैं आपको बड़ा कामली डिफेंड करना होता है, देन पॉइंट्स लेने होते हैं द वे यू हिट। ऐसा है टेक्निकली? हम अगर बात करें बॉक्सिंग के लिए, जो लोग देख रहे हैं आपको, उनके हवाले से हमें बताइए। भाई बिल्कुल ही ये गेम बहुत ही हार्ड वर्क गेम है और इसमें एग्रेसिव होना भी ज़रूरी होता है और टेक्निकल गेम करना ज़रूरी होता है। इसमें डिफेंसिव, अटैकिंग, जी अपना सेफ्टी मस्ट होता है ना, अपना खुद को सेव करना, और तब जाके आप होश में रहोगे, खुद को सेव करोगे, तब जाके आप काउंटर अटैक, अटैकिंग, बैलेंसिंग, पावर सब यूज कर सकते हो उसमें। ठीक हो गया। अच्छा नादिर, नो डाउट इट्स एन ऑनर कि हम आपसे आज बात करें। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि आप जैसे लोग लयारी का, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, जिससे हम शो के आगाज में भी कह रहे थे, एक पॉजिटिव इमेज जा रहा है। अब अभी चूंकि आपकी इतनी माशाल्लाह अचीवमेंट्स हैं, हम अगर गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें, अब किसी ने आपको सपोर्ट किया, आपने इतनी फाइट्स जीती, आपको कोई अप्रिसिएशन, किसी तरह का कोई भी हेल्प गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से, किसी फेडरेशन की जानिब से आपको सपोर्ट किया गया? नहीं, यहाँ का एक मेरे ख्याल में एक ये पैशन बन चुका है कि अगर किसी को कोई जीतता है तो उसको पजीराई नहीं दी जाती है, क्योंकि हमारा टोटली फोकस कुछ और चीज़ों की तरफ है, क्रिकेटर की तरफ है। और जो हमारे जो अपनी मदद आपके तहत जो जुनून के तरीके से अपने जज्बे से गेम करते हैं, उनको सपोर्ट नहीं दिया जाता। यहाँ पर हमारे जितने भी सियासी लोग वगैरह होते हैं, वो सिर्फ पॉजिटिव चीज को दिखाते नहीं है, नेगेटिव चीज दिखाना जरूरी समझते हैं, उसको पीछे भागते हैं। जो मेहनत कर रहा है अपनी मदद, यहाँ पे तो आपके जो MNA है वो भी, उनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है, शकूर शाद साहब, और वो आपके इलाके से भी हैं और कहते हैं मैं यहाँ का वर्कर हूँ। उन्होंने भी कुछ नहीं किया आपके लिए, आपको सपोर्ट किया हो लियारी में? नहीं, अभी तक किसी की तरफ से ना शाबाशी आई है, ना कोई अभिषेक के हवाले से उन्होंने इनवाइट किया है, ना अभी तक पुश करने के हवाले से कोई चीज़ इस तरह की नहीं है। मैं WBC टाइटल मेडलिस्ट लाया हूँ, अगर ये टाइटल बाहर मुल्क के किसी के फाइटर ले आता तो उसका बैकग्राउंड स्टैंडर्ड सब डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि एक टाइटल ये बड़ी बात है, लोकल टाइटल नहीं है। अच्छा, WBC मेडलिस्ट टाइटल है। मुझे इससे पहले कि हम आखिरी आपके मैसेज की जानिब जाएं जो यंगस्टर्स के लिए, मुझे ये भी बता दीजिए कि अब आप इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के अंदर, आप बॉक्सिंग के अंदर खुद को कहाँ देख रहे हैं, और क्या आने वाले वक्त में आप तैयारी कर रहे हैं किसी इससे बड़े मुकाबले के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयारी में हूँ। इंशाल्लाह इस टाइटल को डिफेंड करूंगा, और इसके बाद मेरे हदफ है बड़े टाइटल के, इससे भी बड़े टाइटल को पाकिस्तान के रिप्रेजेंट करना और पाकिस्तान के नौजवान को लिए बताना कि हार्ड वर्क कर लेना, क्योंकि आपको अगर फोकस है अपना फ्यूचर बनाने का तो कंटिन्यू करना। नादिर, कोई मैसेज छोटा सा जल्दी से हमारे देखने वालों नए बॉक्सर्स को देख रहे हैं? नए बॉक्सरों के लिए मेरा एक मैसेज है, ठीक है। मैसेज ये है कि उनको अपनी एक्टिविटी, अपने बुरे एक्टिविटी से बचने के लिए आपको स्पोर्ट करना ज़रूरी है। ठीक है। बहुत सारे मुश्किलात का सामना फेस करना पड़ेगा आपको, उन सब को इग्नोर करना आपके लिए बहुत
अहमियत होगा, मेन ठीक हो पॉइंट गया, होगा। सबको ignore करके आपने अपने अपने पैशन को passion को कंटिन्यू करना pursue जरूरी है करना आप सबके लिए। थैंक यू सो मच नादिर, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप इसी तरह से पाकिस्तान और लियारी का नाम रोशन करते रहें। इट वाज एन ऑनर कि हमने आपको अपने शो पे इनवाइट और किया। जो और आपने हम discuss सियासी काम देख रहे हैं, प्लीज ऐसे टैलेंट को सामने लाएं, स्पॉन्सर करें, इनको सपोर्ट करें, बहुत जरूरी है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर से वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब कुछ खाने की बात कर लें। बिल्कुल, खाने की बात करेंगे और इंटरकॉन्टिनेंटल फूड के हमारे सेगमेंट में कुछ दिन पहले इटालियन कुजीन डे मनाया गया और हमारी साथी एंकर हमना वहाँ पे मौजूद थी। देखते हैं कि आज वो हमें इटालियन कुजीन डे के हवाले से क्या बताने वाली हैं, क्या क्या खाने उन्होंने देखे। सो हमना का सेगमेंट देखते हैं। बोहरा रूम के इन मशहूर खानों और मुनफरिद लज़्ज़तों के इस खूबसूरत इम्तिजाज को दुनिया भर में सराहा जाता है। इन लजीज खानों की शोहरत इनकी दिल ललचाने वाली खुशबू और मज़ेदार जायकों पर मुनहसिर है। यही वजह है कि आज अतालवी खाने दुनिया भर में एक वसी पैमाने पर मकबूल हैं और इन्हीं मकबूल डिशेस में से एक है पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा का नाम सुनते ही हर शख्स के मुंह में पानी आ जाता है। इसे तैयार करने का अंदाज कैसा ही हो, लेकिन इसमें गोश्त, पनीर और सब्जियों की आमेज़िश पिज़्ज़ा को दुनिया के पसंदीदा खानों में शामिल कर देती है। दुनिया भर में मकबूल पिज़्ज़ा की तारीख देखी जाए तो मालूम होता है कि इसके असल मौजिद यूनानी हैं। इन्होंने ही सबसे पहले रोटी पर पनीर, सब्जियां और तेल डालकर अव्वलीन पिज़्ज़ा तैयार किया। ताहम जदीद पिज़्ज़ा 1000 साल पहले इटली में बनाया गया। पिज़्ज़ा का जन्म इतालवी शहर नेपल्स में हुआ था। यहाँ के नाम से यहाँ का पिज़्ज़ा नेपोलिटन बहुत मशहूर है। इस शहर में पिज़्ज़ा बनाने की रवायत को 2017 में यूनेस्को ने यहाँ के वर्षे के तौर पर भी तस्लीम किया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इटालियन फूड बाकी फूड से थोड़ा डिफरेंट है और ये क्यों डिफरेंट है इस बारे में मैं भी आज जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी क्योंकि आई एम सुपर एक्साइटेड आज के शो के लिए, क्योंकि आज इटालियन कुजीन डे मनाया जा रहा है। जल्दी से जाते हैं क्योंकि पिज़्ज़ा तो मेरे माइंड में, लेकिन और कौन कौन सी डिशेज़ हैं वो जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। आइए मेरे साथ। एम्बेसडर विद एंड्रेस और उनकी वाइफ हमारे साथ है। लेट्स आस्क अ क्वेश्चन। हेलो सर। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? आज इस खास दिन की मुनासबत से आप हमारे लिए क्या बना रहे हैं? This is a pasta which is मैं इटली की मशहूर डिश पास्ता बना रहा हूँ। very spread around the territory. इटालियन खानों में आपको क्या पसंद है? पास्ता। पास्ता, पिज़्ज़ा और स्पैगेटी में बुनियादी फ़र्क क्या है? What are the basic difference between? Depends from the sauce. फ़र्क मसालों का होता है। आप इन चीज़ों में सी फूड, गोश्त, चीज़, चिकन, सब्जियों का इस्तेमाल करके इनको मुख्तलिफ बना सकते हैं। जनाब सफ़ीर, पाकिस्तानी खानों में आपको क्या पसंद है? We eat a lot of biryani. हम बिरयानी और पाकिस्तानी केक बहुत खाते हैं। हमें आपका चिकन बहुत पसंद है। पाकिस्तान में चिकन को बहुत सारे मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जाता है। हम पाकिस्तान के खाने बहुत शौक से खाते हैं। We are very fond of your food as well. Okay, it is a wonderful. इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद क्या है? This Italian cuisine. Day is the day of the International Day of Italian Cuisine. आज इटालियन फूड डे है। इस दिन को मनाने का मकसद इटली के खानों को आम करना है जो बहुत मजेदार होते हैं। Propose our culinary tradition. It's a pasta with the tuna, very simple. Olive oil, garlic. I'm lucky in that sense. Even in Italy we like chili. And you put in the water. You wait 10 minutes here. Then you take the pasta. After 10 minutes. This is an accelerated. It will take 15 minutes.
The meanings of this event, it's every year the Italian government. اٹالین سفارت خانہ ہر سال اٹالین فوڈ کو عام کرنے کے لیے ایسی تقریبات منعقد کرواتا ہے. اس سال میریٹ ہوٹل کے اٹالین ریسٹورنٹ میں یہ تقریب منعقد کروانا ہمارے لیے باعث فخر ہے. اس موقع پر ہمارے سفیر بہت خاص ڈش تیار کر رہے ہیں اور ہمیں اس تقریب کی میزبانی کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے. We are very happy to host this culinary event. کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا کھا رہی ہیں؟ Yes, so they are all pasta. پاستا اٹلی کی سب سے خاص ڈش ہے اور یہ اسپیگیٹی ہے. This is a spaghetti. Italian food is extremely healthy. اٹلی میں بہت ہیلدی کھانے کھائے جاتے ہیں اور یہ کھانے آسانی سے بن جاتے ہیں. چند بنیادی اجزاء سے آپ بہت مزے کے کھانے بنا سکتے ہیں. Tasty dishes in a very short period of time. ہمارے ساتھ ہیں, یہ چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اچھا آپ یہ بتائیں یار, اگر ادر دین پاکستانی فوڈ, اگر آپ نے کافی ورلڈ ٹور کیا ہوا ہے, تو آپ کا فیوریٹ اب تک کون سا جو ڈش یا فوڈ ہے جو اب تک کہیں بھی میں جاتی ہوں تو میں وہاں کی اوریجنل جو چیز ہے وہ کھانا پسند کرتی ہوں. فار ایگزامپل اٹلی کا جیسے اب آج ہم موجود ہیں تو مجھے اس کے پاسٹاز جو اس کی اوریجنل ڈو سے بنائے جاتے ہیں, ایک تو آپ کو بازار میں ملتے ہیں نا, ایک وہ اوریجنل جو بنائے جاتے ہیں, مجھے وہ بہت پسند ہے, اور اس میں جو ساس کے ساتھ وہ بناتے ہیں تو وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. پھر گلوبلی کہیں بھی آپ جائیں تو کوشش کریں, میں آپ کے توسط سے آپ کے سامعین کو بھی کہوں گی کہ جہاں جائیں وہاں پاکستانی فوڈ نہ ڈھونڈیے, وہاں ڈھونڈیے. ایگزیکٹلی بالکل آپ نے صحیح بات کی. آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ کانسیپٹ پاکستان میں آ چکا ہوا ہے ریگارڈیڈ ڈفرینٹ فوڈ کے, چائنیز اور اٹیلین, تو وہ صحیح سے ریسیپی فالو کر رہے ہیں یا اس میں پاکستانی ٹچ آ رہا ہے؟ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے, یہ سب جگہ ایسے ہے. جب آپ اٹلی میں جائیں گے تو وہ جب اٹالین جو ہے نا وہ پاکستانی فوڈ اٹالین کی طرح بنائیں گے. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ ظاہر ہے وہ جو ہمارے ٹیسٹ بڈس ہیں وہ اسی طرح سے ڈیولپ ہیں. اب چائنیز اگر آپ کھائیں گے پئیں گے تو وہ اس میں آپ اپنی اسپائسی شامل کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اپنی وہ جو ہے نا اپنی ریسپی مکس ہو, کیونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے بنانے کی تو ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں. لیکن اوریجنل بنانا ظاہر مشکل ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی سی کنورژن ویریشنز ہوتی ہیں, لیکن وہ اوریجنلی اس طرح سے نہیں بنتا. لیکن اگر آپ اس ملک میں جائیں تو وہ آف کورس ویسے ہوتا ہے. بالکل ایسے. تھینک یو سو مچ, بہت مجھے اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے. آپ کی پسندیدہ اٹالین ڈش کون سی ہے؟ Of course, every Italian would say spaghetti, but actually I want to... یقینی طور پر ہر اٹالین اسپیگیٹی نام ہی لے گا. اٹلی کے کھانوں کی بہت سی اقسام ہیں کیونکہ اٹلی میں بہت ساری قومیں آباد ہیں. جہاں بھی آپ جائیں وہاں کے کھانوں کی اپنی خاص بات ہوتی ہے, لیکن قومی سطح پر اسپیگیٹی سب کو پسند ہے. National level, let's say. آپ نے پاکستانی فوڈ ٹیسٹ کیا؟ ہاں کیوں نہیں. تو ہماری کسی ڈش کا نام لے سکتے ہیں آپ؟ Pakistani dish? Yeah, I mean... آپ کی مشہور بریانی کو کون نہیں جانتا. میں اسلام آباد 1 ماہ پہلے آیا ہوں اور میں نے کافی دفعہ یہاں کی بریانی کھائی ہے. بریانی کی بھی اسپیگیٹی کی طرح بہت سی اقسام ہیں. different ways, which of course everybody likes. اوکے جی, اس ٹائم میں ان لوگوں سے جو ہوں سیکھ رہی ہوں اٹیلین پیزا کی اوریجنل ریسیپی, جو کہ میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی. یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ. اللہ حافظ. آپ کو جیسا کہ آواز سے معلوم ہو ہی گیا ہوگا, آج اقبال بانو صاحبہ معروف جو گائکہ ہیں ان کا 82واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے. برصغیر پاک و ہند میں غزل گائکی ہو, گیت گائکی ہو, اور مشہور گانے جیسے پائل میں گیت ہے چھم چھم کے, فیض احمد فیض صاحب کے کلام ہو, کمال گایا جو بھی گایا. آج ان کا برتھ ڈے ہے تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اور اینڈ پہ ہم پول کے جو ہمارا پول تھا اس کے ریزلٹس اناؤنس کرتے چلیں. ٹی وی اسکرین پر آ چکے ہیں. ہمارا پول تھا کیا پی ڈی ایم اتحاد جو ہے ہمیں ٹوٹتا بنتا نظر آ رہا ہے, اس حوالے سے بنتے ہی ٹوٹتا نظر آ رہا ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس ریزلٹس یہ ہیں کہ 69% لوگ کہتے ہیں ہاں, 22% کہتے ہیں نہیں, جبکہ 9% کہتے ہیں پتہ نہیں. سو اوور آل میجورٹی سوچتی ہے کہ 69 سوچتے ہیں کہ ہاں یہ بنتے ہی ٹوٹتا ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے نا جو خبریں آتی رہتی ہیں مختلف. ابھی ہم اپنے دیکھنے والوں سے اجازت لیں گے, انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل. ابھی منڈے ہے, پارٹی شروع ہوئی ہے, کل تک کے لیے ہماری طرف سے اللہ حافظ. اللہ حافظ.